हाय संगवानी, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो एडुकेशन चैनल। सो आज आम पढ़िया व्याकरण, ओडिया व्याकरण। व्याकरण ये सूचीपत्र जी मैंने भी चाहते यार स्क्रीनशॉट नहीं पारे। सॉरी, यार स्क्रीनशॉट नहीं पारे। एथिरे समाज संबंध जौंत कृदंत तदित पद परिवर्तन वाक्यर लक्षण वाक्यर उद्देश्य विधेय वाक्यांश खंडवाक्य और उपवाक्य वाक्यर श्रेणी विभाग वाक्यर वाच्य प्रत्यक्ष खेरित और परोक्ष खेचित वाक्यर रूपांतर इत्यादि आम सब पढ़ा। आज आज फास्ट स्टार्टिंग करवा ध्वनि ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। फास्ट आसला ध्वनि। ध्वनि आम क्या कहवा? ध्वनि आम ताहाकू कहवा ध्वनि हूँ एक प्रकार नाद बा शब्द को बुझाए। ध्वनि हूँ एक प्रकार नाद बा शब्द को बुझाए एवं आम कहीपर मनुष्यर मुख निःसृत भाव प्रकाश ध्वनि समूह हेउची भाषा। भाषार मध्य भाव प्रकाश प्रधान माध्यम। मनुष्यर मुख निःसृत भाव प्रकाश ध्वनि समूह हेउची भाषा। भाषा मध्य भाव प्रकाशर प्रधान माध्यम। सेकेंड रे आसला आमर ध्वनि। सेकेंड रे आमर आसला ध्वनि। ध्वनि ध्वनि क्या कहुए? सॉरी, सेकेंड रे आमर आसला वर्ण। वर्ण क्या कहुए? ध्वनि मानकर लिखित रूप हेउची वर्ण। वर्ण क्या कहुए? ध्वनि मानकर लिखित रूप हेउची वर्ण। अर्थात ध्वनि वर्ण मानकर वर्णित बा रूपायित बा आम कहीपर ध्वनि मानकर वर्ण बा ताकू वर्णना करा जाइथिबा रूप को मध्य ध्वनि कहीपर वर्ण कहीपर। वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु ताहा लिपि। वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु ताहा लिपि। वर्णर अन्य नाम अक्षर। एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रखिबो। वर्णर अन्य नाम हेउची अक्षर। आपण जेकोसी भी एग्जाम दियंतु ना कहीं ओडिया व्याकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट। वर्णर अन्य नाम हेउची अक्षर। विभिन्न भाषार विभिन्न संख्यक वर्ण थाए। विभिन्न भाषार विभिन्न संख्यक वर्ण थाए। भिन्न भिन्न भाषार भिन्न भिन्न वर्ण थाए। सेमानंकर आकार और उच्चारण पार्थक्य रही। सेमानंकर आकार और उच्चारण पार्थक्य रही। चलो एबे जिबा वर्णमाला। वर्णमाला आमर केतोटी अछि? ओडिया रो वर्णमाला आमर केतोटी अछि? वर्णमाला आमर अछि 49 टी। ओडिया भाषा रे लेखा पढ़ा पाई 39 टी वर्ण व्यवहृत हेउछि। एही वर्ण समूह को ओडिया भाषार वर्णमाला कुहाଯାଏ। ओडिया भाषा रे लेखा पढ़ा पाई 39 टी वर्ण व्यवहृत हेउछि। सेमाने हेउचंती अ आ पाखरु अनुसार विसर्ग पर्यंत अ आ से दिखे हस दिख रु एटा टोटाल आमर पळि आसिला चंद्रबिंदु पर्यंत। ओके, आगरु पढ़ी ध्वनि रूप लिखित रूप वर्ण मात्र 49 टी वर्ण 49 टी ध्वनि नाही। वर्णर 49 टी ध्वनि नाही। जिमिति हसई दिघई वर्गेज ज अंत्येश ज तालबेश मुदनेश दंतेश ये गोटे ध्वनि रे जाउची। सो वर्ण गुड़िकर उच्चारण समान। वर्ण मानकर उच्चारण समान। जिमिति पानी मुद्रणर मुदनेश मुद्रण दंतेन ये गोटे ध्वनि रे जाउचंदी। उच्चारण सेम, उच्चारण समान हेले वर्ण अलग अलग। जल जल हेगला जस हेगला सगड़ षंढ सहर ये सब गोटे गोटे हेउचंती। ये सब गोटे गोटे हेउचंती उदाहरण। वर्ण मानकर विभागीकरण। आस ए पढ़िया वर्ण मानकर विभागीकरण। चलो वर्ण मानकर विभागीकरण कौन अच्छी देखि नवा। ओडिया रे व्यवहृत वर्ण मानकु दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। ओडिया रे व्यवहृत वर्ण मानकु दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिबो। वर्ण को आमे केते भाग रे विभक्त करचंती? दुई भाग रे। इंग्लिश रे जेमिति हमर वर्ण को दुई भाग रे विभक्त कराय। जेमिति स्वर वर्ण ओडिया रे हेगला हेटा हला स्वर वर्ण को भावेल कहा जाय इंग्लिश रे। ओ व्यंजन वर्ण को कॉन्सोनेंट कहा जाय। सेही भलिया ओडिया रे मध्य दुईटी वर्ण अछि, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण काहाकू कहा जाय? अन्य वर्णर साहाय्य नहीं
ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ 11ଟି ଅଛି। ଇଂଲିଶରେ ଭାୱେଲ ଅଛି କେତୋଟି? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ 11ଟି, ଯଥା ଅ, ଆ, ହସେଇ, ଦୀର୍ଘେଇ, ହସଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଉଅ, ଔ। 11ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ହେଇଗଲା ଅ, ଆ ପାଖରୁ ଉ, ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟବହାରରେ ଥିବା ରୁ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରୁ ବା ତାକୁ ଆମେ ଲୁ ଲେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଲୁଟା ଅଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାହିଁ। ମୁଖ ଗୃହରୁ ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ବେଳେ ନିର୍ବାଧରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ମୁଖ ଗୃହରୁ ମାନେ ପାଟିରୁ ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଦେଇକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ବିଭାଗ, ସେଠି ଆମେ ପଢିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ବିଭାଗ। ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପଢିଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଆସିଗଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଓ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଓ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଅ, ହସେଇ, ହସଉ, ରୁ। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆମର 4ଟି ଅଛି। ସିଏ ହେଲେ ଅ, ହସେଇ, ଦୀର୍ଘେଇ, ଅ, ହସେଇ, ହସଉ, ରୁ। ଅ, ହସେଇ, ହସୁ, ରୁ। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହେଲା ଆମର ରହିଗଲା, ଆଉ ଯେତିକି ରହିଗଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର, ସେମାନେ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରର ପାର୍ଟ। ଯେମିତି ଆମର ହେଇଗଲା ଆ, ଦୀର୍ଘେଇ, ହସଉ, ଏ, ଐ, ଉଅ, ଔ। ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆମର 4ଟି, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଆମର 6ଟି ନୁହେଁ 7ଟି। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ। ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ର 8ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ, ଧ୍ୱନି ଆମେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି କହିବା। ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଅଛି 11ଟି। ଧ୍ୱନି ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ? 8ଟି ଧ୍ୱନି। ଯଥା ଅ, ଆ, ହସେଇ, ଦୀର୍ଘେଇ, ଅ, ଆ, ହସେଇ, ହସଉ, ଏ, ଐ, ଉଅ, ଔ। ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିରେ 8ଟି ଧ୍ୱନି ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଅ, ହସେଇ, ହସୁ, ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଆ, ଏ, ଐ, ଉଅ, ଔ। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ଏ, ଐ, ଔ ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର କହନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର ଆମର ଐ, ଔ ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର ବା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ନେଇଥିବା ଅ ପ୍ଲସ୍ ହସେଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଐ। ଯେମିତି ହେଲା ଐରାବତ, ଆକୁ ଆମେ ଅ ହସେଇ ରା-ବ-ତ ଲେଖା ହେଲା। ଯେମିତି ସେଟାକୁ ଐରାବତ ଲେଖା ହେଲା। ଯେମିତି ଆମର ହେଇଗଲା ଔକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି କରିକି ଲେଖିଲେ ଅ ପ୍ଲସ୍ ହସଉ ହେଇଗଲା ଔ। ସୌରଭ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଔକାରର ଭ ହେଲା। ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ।